الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد الحمد للہ على نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دیئے عظیم الشان کانفرنس دا اہتمام کروانے والے اکابرین جماعت گجرانوالہ اللہ پاک انہوں مزید ترقی عطا فرمائے اسٹیج اتے تشریف فرمانے شیر پنجاب جناب حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی محسوس ہو رہا ہے کہ آج جو بڑی جلدی ویچنے ورنہ اے تے سٹیج تے نظری 12 بجے تو بعد ہوتے ہیں ماشاءاللہ تے آج لگ دا ہے کوئی جلدی ہے اللہ پاک حضرت نو دنیا آخرت دیاں تمام بلائیاں نصیب فرمائے وقت مقررہ جو میں نے دیتا گیا ہے میں انشاءاللہ وہ دے اندر ہی گفتگو کرانگا بلکہ ہو سکیا تے 2-3 منٹ حضرت نو ہبہ بھی کرانگا انشاءاللہ ٹھیک ہے
ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ پاک جدوں اپنے بندیاں تے کرم کردے نے تے اللہ پاک دے کرم دیاں کم از کم 3 صورتاں ہوندیاں نے۔ یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے احسان فرما دے، یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے انعام فرما دے نہیں، یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے رحمت فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دا احسان بن کے آئے۔ ایدی دلیل کیا ہے؟ آواز میرے خیال نہیں جا رہی نا تک بندے تے ایتھوں تے چلو سر آواز آ رہی نا ماشاءاللہ ہن تے آ ہی رہی ہے نا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ دی رحمت بن کے آیا۔ اے دی دلیل قرآن پاک دی ہوئی آئے مبارکہ ہے جو میں اگنی توڑے سامنے ابتدائی خطبے کے اندر تلاوت کی تھی۔ آئیے ذرا اس آیت دی روشنی دے اندر چند ایک معروضات میں تساں دوستاں دے گوش گزار کرا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا اے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی توانوں تمام عالمین واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے ہے، تمام جہانہ واسطے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو رحمت بنایا ہے، اپنے واسطے بھی رحمت، بیگانے واسطے بھی رحمت، کلمہ گو واسطے بھی رحمت، نان مسلم واسطے بھی اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ لیکن جنہوں سمجھ آ جائے، جنہوں میرے پیغمبر دی پہچان ہو جائے، جنہوں پہچان نہ ہوئے وہ مخالفت کردہ نظر آمدہ ہے، جنہوں پہچان نہ ہوئے وہ دشمنیاں کردہ نظر آمدہ ہے، جنہوں پہچان نہ ہوئے وہ طرح دیاں باتاں کردہ دیتانے دیندہ نظر آمدہ ہے، تو جنہوں پہچان ہو جاندی ہے نا وہ میرے پیغمبر دا دیوانہ بن جاندہ ہے، پروانہ بن جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے صحیح البخاری بھی جاندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے چاند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کسے مہم تے بھیجے آؤ، مہم تو واپسیاں دیاں
انہیں ایک بندے نو پکڑ کر کے لے کر کے آمدہ گرفتار کر کے لے کر کے آمدہ اور لے آکے مسجد نبی دے ستون دے نال بن دیتا نبی پاک علیہ السلام صبح دا وقت ہویا میرے پیغمبر اس بندے دے کھول گئے آپ نے جا کے بیکھیا فرمایا میرے صحابہ ایک کوئی عام بندہ تسی پکڑ کے نہیں لے کے آمدہ اے تے اپنے علاقے دا سردارے اے دا نام سمامہ بن زالے میرے پیغمبر ادھے کول تشریف لے کر کے چلے گئے فرمایا ہاں بھی سمامہ کی خیال تیرا تے کی حال تیرا انہیں طرح دیاں باتاں نبی پاک علیہ السلام دے متعلق کی تیاں نالے بھی آکھیا اگر مینوں چھوڑ دیو گے احسان دا بدلہ احسان ہوئے گا اگر قتل کر دیو گے ایدہ بدلہ پھر ہنجی ہوئے گا اور اگر تانو مال دی ضرورت ہے پیسیاں دی ضرورت ہے مال و زر دی ضرورت ہے میں مالدار آدمیاں پیسے والا آدمیاں جنہیں کہو گے تانو پیسے میرے مرغا پہنچا دیں گے انہوں کی پتہ ہے میرے پیغمبر نو پیسیاں دی کوئی ضرورت نہیں دنیا دے مال و دولت دی کوئی حرص نہیں اللہ لیکن پہچان جو نہیں پتہ جو نہیں نبی پاک علیہ السلام اے دیاں گلہ سنیاں اے گلہ سن کے میرے پیغمبر واپس تشریف لے گئے دوسرا دن آیا پھر میرے پیغمبر صلی اللہ نے یہی سوال کی تھے انہیں جواب اندر ہی جواب دوبارہ دہرائے پھر تیسرا دن آیا تیسرے دن میرے پیغمبر نے دوبارہ سوال کی تھے انہیں پھر جناب سوالاں دا جواب اسی امداد نال بلکہ وہ تو بھی زیادہ سخت امداد نال میرے پیغمبر نو جواب دیندا ہے تیناں دناں تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا رسیاں کھول دیو انو آزاد کر دیو نبی پاک علیہ السلام نے انو آزاد کر دیتا ہے انو چھوڑ دیتا ہے اللہ اللہ اے ہن جا رہی ہے واپس جا رہی ہے حضرات محترم ایک بات بھی سمجھن والی ہے 3 دن تک مسجد نبی کے ستون کے ساتھ بندہ ہوا یہ آدمی 3 دن کیا دیکھتا رہا میرے پیغمبر کا رویہ دیکھتا رہا میرے پیغمبر کے صحاب کا رویہ دیکھتا رہا ان کا آنا جانا دیکھتا رہا ان کا نماز پڑھنا دیکھتا رہا نماز میں قرات کو دیکھتا رہا نماز کے خشوع و خضوع کو دیکھتا رہا کہ جب اللہ کے سامنے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو کیسے نکلتے ہیں ان کی راتیں اللہ کے سامنے رو کر گزرتی ہیں میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے یاراں دا رویہ انہیں 3 دن دیکھیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا 3 دن رویہ ویکھن تو بعد ہن واپس جاندا پیا ہے رویے اسی بھی رکھنے ہاں سیرتاں اسی بھی رکھنے ہاں کردار اسی بھی رکھنے ہاں لیکن جڑا بندہ ساڈے نال ایک سفر کر لے او کناں نوں ہاتھ لان لگ جاندا ہے جڑا بندہ ایک دن رہ لے وہ پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں گلاں کردا ہے حضرات محترم چاہیدا تیزی اسی غیر مسلماں نوں متاثر کر دے چاہیدا تیزی اسی کفار نوں متاثر کر دے لیکن حال ساڈے کول نہیں ہو سکیا اسی انہاں نوں متاثر کی کرنا ہے ساڈا تے حال ہے وے اج جے تسی ویکھ لو نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے عاشق رسول آج توانو روڑاں تے نظر آنگے جناب پیچھے بیویاں بٹھائیاں نے جنہاں دے سراں تے دوپٹے کوئی نہیں خواتین جا رہیاں نے جنہاں نے پردہ تک نہیں کیتا ہویا یہ ساڈا رویہ ہے یہ ساڈا انداز ہے یہ ساڈا طریقہ ہے ادھر میرے پیغمبر دے صحابہ دا رویہ کتنا زبردست ہے 3 دن تک میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر تے یاراں دا رویہ ویکھیے فرمایا رسیاں کھول دیو آزاد کر دیو آزاد کر دیتا گیا ہے اے ہن چلدا جا رہا ہے تریا جا رہا ہے لیکن دل دیاں نکیلاں پیچھے نوں کھچ دیاں نے دل دیاں نکیلاں نوں واپس بلاندیاں نے جاندا اگے نوں پیا ہے دل پیچھے نوں ہوندا پیا ہے آپ شریر اگے نوں جا رہا ہے لیکن شریر تے دماغ دے خیالات دے مسجد
दे नबी वेखे ने, मेरे पैगंबर दे यारा वेखे ने। दूर गया एक जनाब चश्मे तो जाकर के गुस्ल कीता और गुस्ल करके दोबारा वापस आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने, मेरे आका फरमाते ने हाँ समामा किवें आना होया है? अगो कहंदा है ए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जड़े 3 दिन मैं तुहाडे कोल गुजारे ने, इन्हां 3 दिनां तो पहला सब तो बुरा शहर मैनू तुहाडा लगदा सी, हुण सब तो चंगा शहर तुहाडा लगदा है। ए 3 दिनां तो पहला सब तो बुरा इलाका तुहाडा लगदा सी, हुण सब तो चंगा इलाका तुहाडा लगदा है। तीसरी गल भी उन्हें कही, ओ मैं नहीं कहना चाहता। मेरे आका फरमाते ने हुण दस आया की लेने? इंज अपना हाथ के बनांदा ते अर्ज करदा है सोहणिया तली ते तली रख के कलमा पढ़ा लो, मुरीद बना लो। कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया। किवें? मेरे नबी नू पहचान लिया। जिसने पहचान लिया उसे पता चल गया कि आप सरापा रहमत हैं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जामा, तवज्जो करना हजरात जी वकार ताई अल्लाह पाक दी पाक किताब कुरान पाक दी मैत पढ़िए। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर नू तमाम जहान वास्ते रहमत बना करके भेजिया है। देखो ना नबी पाक ने मक्का पाक के अंदर 13 बरस नबुवत दी जिंदगी, नबुवत तो बाद ऐलान नबुवत तो बाद मेरे पैगंबर ने 13 साल मक्का पाक अंदर गुजारे। मेरे पैगंबर ते कितने कितने जनाब जुल्म कीते गए, कितनियां कितनियां परेशानियां दा सामना करना पिया, कितने कितने मदालम ते अदाएं माप ते डाए गए। अल्लाह 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 मक्के दे चौकां दे अंदर, मक्के दियां गलियां दे अंदर पत्थर मारे जांदे ने। आप अल्लाह दा दीन सुना रहे ने, आप नु पत्थर मारे जा रहे ने, आप दीन सुना रहे ने। अगो ताने मिलदे पे ने तब्बन लका या मुहम्मद माअल्लाह। तरह तरह दे जुमले, तरह तरह दियां बातां मेरे पैगंबर नू कन्न वाले काफिर कर दे पे ने। इधरों पत्थर दा जवाब मेरे पैगंबर पत्थर नाल नहीं दिंदे, गाली दा जवाब मेरे पैगंबर इंज नहीं दिंदे, बल्कि मेरे पैगंबर रहमत नाल दुआवां नाल प्यार ते मोहब्बत नाल जवाब दे रहे ने। ओए पत्थर मारन वालियां साइयां जे तू मेरे नेड़े आवें, मैं ऐसा तेनू गल ना ले लावा तो सीधा ही जन्नत जावे। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा। हजरात मोहतरम इतना मेरे पैगंबर पे तशद्दुद, इतना मेरे पैगंबर पे मक्के वाले जुल्म कीता है कि मेरे पैगंबर ने मक्का छोड़िया है। फरमाया चलो ताइफ के इलाके दे लोगां नू जाके अल्लाह पाक दा दीन सुनावा। मेरे पैगंबर दे ताइफ खुल गए, उत्थे जा करके नबी पाक ने दीन सुनाया, दीन दा बात कीता। मेरे पैगंबर दे नाल उत्थे जो बीतियां ओदा जिक्र भी सहीह बुखारी दे अंदर मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करदियां ने महबूबा यौम उहद, उहद वाला दिन तुहाडे ते बड़ा सख्त दिन गुजरिया है, उस तो ज्यादा सख्त दिन भी कोई तुहाडी जिंदगी अंदर आया है? ते मेरे पैगंबर ने फरमाया हां आयशा होती अंदर ते बड़ा सख्त दिन गुजरिया है, लेकिन ये तो भी सख्त दिन मेरे ते ताइफ वाला आया है। जब मैं ताइफ के अंदर अल्लाह पाक दा दीन सुनाने वास्ते गया, अल्लाह पाक दे दीन दा बात करने वास्ते गया, इलाही कलिमतुल्लाह वास्ते गया, दावत तौहीद वास्ते गया। ते मैं जदों अल्लाह पाक दे दीन दी दावत दे के वापस पलटियां ते मेरे ते पत्थरां दियां बारिशां कर दित्तियां गईयां, पत्थर मेरे ते मारे गए।
सीरत निगारा ने लिखी है, इतने पत्थर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बदने पाक ते मारे गए कि आपके सर तो इंज करके खून टपक रही है ते मेरे पैगंबर दे नाले ने मुबारक तक आप दे जूते मुबारक भी खून आलूदा हो चुके ने। इंज ताइफ तो बाहर एक मुकाम ते मेरे पैगंबर सिसकाए, कुछ देर बाद आराम कीता, तबीयत अंदर कोई बेहतरी महसूस होई है ना। आप उठ करके बैठे ने ते जिबरील अमीन आप कोल आ गए ने। जिबरील अमीन अर्ज करते ने महबूबा आज मेरे नाल एक फरिश्ता आया है, ये पहाड़ां दा फरिश्ता है, पहाड़ां दा फरिश्ता ये तुहाडे नाल कोई गल करना चाहता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इजाजत तो बाद पहाड़ां वाला फरिश्ता मेरे पैगंबर नाल मुखातब होकर अर्ज करदा है, ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर मैं आपको सलाम पेश करता हूं और सलाम के बाद मैं आपके सामने ये जिक्र करता हूं, ये जो बस्ती जिस बस्ती के लोगों ने आपको मारा है, आपको तकलीफों से दुचार किया है, ऐ महबूब आप सिर्फ अपनी उंगली का एक इशारा कर दे, मैं दो पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती को पीस करके रख दूंगा, मैं बस्ती को खत्म करके रख देवांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया जवाब अंदर मेरे आका फरमाते ने नहीं 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 ये काम नहीं करना, इन्हों तबाह नहीं करना, इन्हों बर्बाद नहीं करना, इन्हों जनाब तो पहाड़ों के दरमियान पीसना नहीं, इन्हों माफ कर दियो छड़ दियो। अल्लाह पाक दी बारगाह विच मैं उम्मीद रखना वा ए नहीं ते अल्लाह पाक इन्हां दियां नस्लां नूं जरूर दीन अता कर देगा, इन्हां दियां नस्लां दे अंदर दीन दी बहार जरूर आ जाएगी। हजरात मोहतरम है काफर ने, है मेरे पैगंबर दी नबुव्वत दे मुनकर ने, है अल्लाह पाक दी तौहीद दे मुनकर ने, पत्थर मार दे पे ने, मेरे पैगंबर नूं लौलुहान कर दे पे ने, लेकिन मेरे पैगंबर ताकत होने के बावजूद फरिश्ता जो आया खड़ा है, फरिश्ता जो कह रहे हैं, लेकिन इन्हां सारियां चीज़ां दे बावजूद मेरे पैगंबर ने वो नवाज़ते कोई भी जिदा जुमला इरशाद नहीं फरमाया। इथों की पता लगा है, इथों ही पता लगा बाबा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह रहमते मुजस्सम मेरे पैगंबर, रहमते आलम मेरे पैगंबर, तमाम जहानों के लिए रहमत मेरे पैगंबर। हजरात मोहतरम नौबत इत्थों तक आ गई है कि मेरे पैगंबर नूं मक्का छोड़ते मजबूर कर दिता गया है। आपने मक्का छोड़िया है, मगमूम हालत अंदर छोड़िया है, अखां चों आंसू बरसा के मेरे पैगंबर रोंदियां रोंदियां मक्का पाक विच रुखसत होए ने, मदीना पाक अंदर तशरीफ लै गए ने। मदीने दे अंदर चंद सालां तो बाद हुण दोबारा मेरे पैगंबर फातिहा नामदाद नाल मक्का पाक विच दाखिल हुंदे पए ने। ओ मक्का जिस मक्के दे विचों मारा दे दे के मेरे पैगंबर नूं निकाल दिता गया, ओ मक्का जिस मक्के दे अंदर मेरे पैगंबर ते बैतुल्लाह विच नमाज पढ़न ते पाबंदियां लगा दित्तियां गईयां, ओ मक्का जिस मक्के दे अंदर मेरे पैगंबर ते मेरे नबी दे यारां नूं शेब अबी तालिब दे अंदर मासूर कर दिता गया, ओ मक्का जिस मक्के दे विच जुल्म दियां बेशुमार दास्तानां ने, आज मेरे पैगंबर फातिहा नामदाद उस मक्के विच दाखिल हुंदे पे ने। मेरे पैगंबर दा नामदाद की है, मेरे पैगंबर दा नाम गुजरांवाले दे दोस्तों तुसी पढ़े लिखे लोग हो, तारीख तो भी वाकिफ होगे, दुनिया के लोगों की तारीख तुमने पढ़ी होगी। और जदों सिपा सालार ते बड़े बड़े इंज दे लोग जदों किसी इलाके नूं फतह करदे ने ओदियां गलियां खून नाल रंगीन कर देंदे ने, लाशां लाशां नजर आंदियां ने, गर्दनां कट दित्तियां जांदियां ने, बच्चे ज़िबा कर दिते जांदे ने, खवातीन नूं कैदी बना लिया जांदा है। लेकिन अज मेरे पैगंबर मक्का पाक विच फातिहा नामदाद नाल दाखिल हुंदे पे ने। है कोई इंज दा रहमत वाला, है कोई इंज दी मुहब्बत वाला ते लिया के दिखाओ ना। सहीह बुखारी विच आंदा है मेरे पैगंबर दे मक्का पाक विच दाखिल होण दा अंदाज कीए, आप जिहड़ी
سواری تے بیٹھے نے او سواری دا جڑا لکڑی دا کچا بائے میرے پیغمبر نے اپنا سر اتنا نیچا کیتا ہے اس لکڑی دے نال میرے پیغمبر دا سر لگدا پیا ہے آپ اتنی عاجزی دے نال اتنی انکساری دے نال میرے پیغمبر مکہ پاک وچ داخل ہوئے نے اور پھر جا کے میرے پیغمبر نے مہانی دے جناب گھر اندر نماز ادا فرمائیے میرے پیغمبر اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر سجدے کر دے پے اور کسے کہن والے نے کہہ دیتا الیوم یوم الملحمہ آج لڑائی کا دن ہے آج قتل و غارت کا دن ہے آج بدلے لینے کا دن ہے لیکن جدو میرے پیغمبر علیہ السلام تک خبر پہنچی میری آقا نے فرمایا نہیں 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 اے تہاڈا سلوگن ٹھیک نہیں اے تہاڈا جملہ ٹھیک نہیں اے تہاڈا نعرہ ٹھیک نہیں الیوم یوم الملحمہ نہیں نہیں محبوبہ پھر کیے فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج لڑائی کا دن نہیں ہے آج رحمت کا دن ہے آج معافیوں کا دن ہے آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے آج انتقام لینے دا دن نہیں آج جنگ جتن دا دن نہیں آج دل جتن دا دن ہے آج جنگ نہیں جتنی آج دل جتنے نے الیوم یوم المرحمہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا فرمایا جڑا اگے لگ کے دوڑ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا جناب گھر وچ داخل ہو کے دروازہ بند کر لے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا مسجد حرام وچ داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا سردار عبد السفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا کسی خاتون نو بھی کچھ نہیں کہنا کسی بچے نو بھی کچھ نہیں کہنا کسی بوڑھے نو بھی کچھ نہیں کہنا سونے آئے تینجی ہو گیا جی میں کسی نو بھی کچھ نہیں کہنا الیوم یوم المرحمہ میرے پیغمبر پھر آئے خانہ کعبہ دے اندر سارے بت میرے پیغمبر نے گرا دیتے سارے بتاں نو گران تو بعد انج خانہ کعبہ دی دہلیز وچ میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے سامنے میرے پیغمبر دے مکے والے موجود نے بڑا سارا مجمع میرے پیغمبر دے سامنے یہ سارے لوگ موجود نے ظلم تے ستم کرن والے سارے چہرے آدھی آنکھاں دے سامنے نے جویں چہرہ نظر آندا ہے او دے ظلم دی داستان نظر آ جاندی ہے جویں چہرہ نظر آندا ہے او دے ظلم دی داستان یاد آ جاندی ہے میرے آقا فرماتے نے ہاں بھئی دسو کی ارادہ تے کی خیال ہے تہاڈا میرے بارے کو جواب آیا انت کریم ابن کریم آپ کریم ہیں آپ کا بابا کریم ہے آپ کا دادا کریم ہے تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا فرمایا انتم الطلقاء اور جاؤ مکے والے ہو میں تانوں سارے نو معاف کر دیتا ہے میں تانوں سارے نو معاف کر دیتا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سب نو معافی دا اعلان یہ سارے بیگانے ہیں کوئی بھی اپنا نہیں ہے سارے کے سارے یہ سارے کافر نے لیکن کافراں اُتے بھی میرے پیغمبر دی رحمت دے بادل جڑے نے او دیاں گٹاواں برسدیاں نظر آندیاں نے اینے میرے محبوب پیغمبر شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے کالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
اب تک میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی وہ رحمت بیان کی جو غیروں کے لیے ہے، جو نہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، جو آپ کی نبوت کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے۔ اندازہ کرو کہ جس پیغمبر دی رحمت دائے عالم ہے، جڑے کلمہ نہیں پڑھ دے انہاں نال اتنا پیار ہے، تے جڑے کلمہ پڑھ دے نے انہاں نال کنی محبت ہوئے گی، جڑے کلمہ پڑھ دے نے انہاں نال کنا پیار ہوئے گا۔ آؤ وہ بھی سن لو تھوڑا جا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، غور کر دے جانا درا۔ حضرات تیزی وقار جڑے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے، جڑے جناب دار اسلام وچ داخل ہون والے، انہاں واسطے میرے پیغمبر دی محبت، میرے پیغمبر دی رحمت، اللہ اللہ میں قربان جاواں کس قدر عظیم ہے، کس قدر زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات پاک تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے، اللہ پاک اودے اوتے رحمتاں دا بھی نزول فرماتا ہے، اللہ دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے، اللہ پاک اودے درجے بھی بلند کر دیندا ہے۔ یعنی میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پڑھن والے بندے تے آسمان تو رحمتاں پیاں وسدیاں نے۔ اے میرے پیغمبر رحمت للعالمین، اس واسطے میں کہاں گا بلکہ ایک اور روایت نبی پاک علیہ السلام دے میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے نے من صلی علیہ حین یصبح عشرا، جڑا بندہ صبح دے وقت میرے اتے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے، جڑا بندہ شام دے وقت میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے، اپنی زندگی دی روٹین بنا لیندا ہے، اپنی زندگی دے اندر شامل کر لیندا ہے۔ صبح 10 مرتبہ، شام 10 مرتبہ، دن چڑھے 10 مرتبہ، دن ڈوبے 10 مرتبہ، دن دا اجالا 10 مرتبہ اور دن چھپ جائے 10 مرتبہ۔ فرمایا جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر روٹین وائز میرے پیغمبر صلوات و سلام دی ذات پاک تے درود پڑھدا رہندا ہے، اللہ پاک دیاں رحمتاں اس بندے تے اس قدر زیادہ ہو جاندیاں نے۔ فرمایا کل قیامت والے دن میں اس بندے دی شفاعت کراں گا، اللہ پاک اس بندے دا بیڑا پار کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقارے اپنی آواز تے میرے پیغمبر رحمت نے سراپائے رحمت، میرے پیغمبر دی ذات بھی رحمت، میرے پیغمبر دی بات بھی رحمت، میرے پیغمبر دا دین بھی رحمت۔ لیکن بڑی معذرت دے نال اینڈ دیاں 2-4 باتاں کراں، بات ختم کراں، ہے تے میرے نبی دی ذات رحمت، میرے پیغمبر دی بات بھی رحمت، میرے پیغمبر دا دین بھی رحمت، لیکن اسی نبی پاک دا دین چھوڑ دیتا، نبی پاک دا دین پاک تو دور چلے گئے، تے رحمت والا دین چھڑیا تے زحمت وچ پے گئے، مشکلاں وچ پے گئے، پریشانیاں وچ پے گئے۔ حضرات دی بکار پریشانیاں دا حال ہے وے، ہجے چند دن پہلے میرے ایک بندہ بنیا اپنے علاقے دے اندر پریشان نظر آ رہا سی، اللہ اللہ کوئی اتنا زیادہ بھی جانن والا نہیں، تھوڑا بہت جانن والا، جاندیاں ملن والا۔ میں نے آکھا بھی پریشان کا تو لگدا پیا ہے، کہن لگا جی پریشانی اس گل دی کچھ دن پہلا ابا جی فوت ہو گیا سن، دنیا چھڑ کر کے چلے گیا سن 2-3 دن پہلا۔ ایک تی ابا جی تے جان دا بڑا غم ہویا، افسوس ہویا، لیکن پھر جناب تیجے دن کھانا پکانا پہ گیا، جنوں کلاں دا نام دتا جاندا ہے، او کھانا پکایا ہے۔ ایک تے والد صاحب تے جان دا کم تے ہے ہی ہے وے، دوسرا کام ہے کہ خرچہ بڑا زیادہ ہو گیا ہے، پیسے بڑے زیادہ لگ گئے نے، تے ہن 7 دن بعد پھر کچھ کرنا ہے، تے پھر 40 دن بعد پھر کچھ کرنا ہے، تے میں پریشان ہاں، پیسے کوئی نہیں کول جناب، پیسے کوئی نہیں، دکان کاروبار بھی چلدا کوئی نہیں، میں بڑا پریشان ہاں، کرنا بھی ضرور ہے۔ تے میں نے آکھیا یار کو کرنا ضروری ہے، ایدی کوئی ضرورت نہیں، تو تیجے دن بھی کچھ نہ کردا تو بھی کچھ نہیں سی ہونا، 7ویں دن بھی تو نہ کر کچھ نہیں ہوئے گا، 40 دن 40 بھی نہ کر، 40 دن نہ کر تا بھی کچھ نہیں ہوئے گا۔ وہ حیران ہو کے مینوں کہنے لگا مولانا واقعی کچھ نہیں ہوئے گا، واقعی کچھ نہیں ہوئے گا۔ میں کہا کچھ کی ہونا ہے، تے ہے ہی کوئی نہیں، نہ تیجے دن دا ہے، نہ 7ویں دن دا ہے، نہ 40
ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ دین ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ دین ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ دین ਤੇ ਬੋਝ ਉਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ دین ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ دین ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ دین ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ دین ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ دین ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਹਿਮਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ आओ लोगो मेरे पैगंबर दे सच्चे दीन खालिस दीन वल आ जाओ खालिक कायनात दा कुरान फरमाया बमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हाँ जी एक कहते हैं नदम दे इशार मैं पढ़ देना आ तैनू शान सुनावा शाना पीर दियां बदर मुनीर दियां आ तैनू शान सुनावा शाना पीर दियां बदर मुनीर दियां ओ कसम खुदा दी अकीदा साडा सच्चा है सारे इमामां तो इमाम साडा उच्चा है सारे इमामां तो इमाम साडा उच्चा है ओदे कदमां विच रुल जावां शाना पीर दियां बदर मुनीर दियां साडियां ते अल्लाह साईं इज्जतां बताइयां ने सुन्नतां रसूल दियां साडे इसे आईयां ने सुन्नतां रसूल दियां साडे इसे आईयां ने उन्हां सुन्नतां ते अमल कमावा शाना पीर दियां बदर मुनीर दियां आ तैनू शान सुनावा शाना पीर दियां बदर मुनीर दियां